Welcome balik sa atong community medicine blog. Karon, hisgutan nato ang mga benefits sa healthy sleep routine. Let's get started. Welcome to Almasty Healthcare Group. Ang sakto nga sleep routine makatabang sa atong physical ug mental health. Ang consistent nga tulog makatabang sa pag-repair sa atong lawas ug pag-improve sa mood. Here are some tips para ma-improve ang inyong sleep routine. Set a consistent bedtime. Matulog og mubangon sa parehas nga oras kada adlaw. Create a relaxing bedtime routine. Magbuhat og relaxing activities before bedtime sama sa pagbasa og libro. Avoid caffeine and heavy meals before bed. Likay ang pag-inom og cape og pagkaon og dagko nga meals before matulog. Keep your sleep environment comfortable. Siguro nga hayahay og hilom ang imong kwarto. Mao na to ang mga tips para sa healthy sleep routine. Hinaot makatabang kini sa inyong adlaw-adlaw nga routine. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe. Daghang salamat ug amping kanunay. Welcome to Almasty Healthcare Group.